Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai essayé de continuer la suite du premier vidéo, les interactions médicamenteuses. Pour le premier vidéo, on a vu les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques, c'est-à-dire la forme de le médicament dans l'organisme. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va la pharmacodynamique, l'aspect ou l'activité du médicament. On va voir avec le détail. Généralement, la pharmacodynamie va décrire l'activité du médicament. Les interactions médicamenteuses elles vont agir sur l'activité des autres médicaments. On a trois types, on a l'antagoniste, on a l'effet synergique et on a l'effet de potentialisation. Le premier effet antagonistique. Donc, l'effet antagoniste, c'est l'effet de contre-indique, c'est-à-dire un médicament va contre-indiquer l'autre médicament. Par exemple, l'effet d'un médicament, par exemple paracétamol, va diminuer ou va supprimer diminuer ou bien supprimer l'action d'un autre médicament, par exemple bêta-bloquant. C'est ça l'effet antagoniste. L'effet synergique, la somme des effets de deux médicaments est supérieure à leur simple addition. Par exemple, le patient يشرب paracétamol مع دوليك plutôt يشرب مع les INS. Donc هادو les deux médicaments l'effet تاعهم غيكون supérieur يعني غادي يكون عندهم مفعول قوي parce que عندهم le même effet. C'est ça l'effet synergique. Le troisième effet هو l'effet de potentialisation. C'est le même que la synergie, mais juste que le premier médicament a un effet, le deuxième médicament va stimuler, يعني غادي va stimuler ينشط المفعول تاع هذاك لو ميديكامون، يعني ما غاش يخدم خدمته مي غينشط وغيقول له باغ اكزومبل تا شربت هذا لو باراسيتامول، يجي هذاك لو ميديكامون الزوج هذاك يقول له سي بون لازم تخدم دروكا باسكو لو باسيون راه ديجا فشلان. C'est ça l'effet de potentialisation. Bon, chaque type a plusieurs sous-types. Par exemple, l'effet synergique, يعني هادو les deux médicaments عندهم le même effet. Soit que la synergie additive complète, يعني les deux médicaments عندهم le même effet de façon complète. Soit la synergie additive partielle, c'est-à-dire le deuxième médicament عنده le même effet que le premier, mais de façon partielle, يعني ماشي totale. Le troisième, c'est la synergie potentialisatrice, يعني le deuxième médicament عنده le même effet, mais de façon stimulatrice. Le deuxième effet, c'est la potentialisation. Déjà, on en a parlé, c'est la stimulation. Et le troisième, c'est l'antagonisme. L'antagonisme peut être aussi compétitif. يعني deux médicaments عندهم des effets différents. يعني ضد soit compétitif يعني يكونوا متنافسين فيما بيناتهم على الريسبتور ولا je sais pas على l'effet, c'est ça. Le deuxième, soit l'antagonisme non compétitif. يعني les deux médicaments عندهم des effets différents totalement mais non compétitif ما يكونش بيناتهم تنافس c'est-à-dire هذاك عنده effet وهذاك عنده effet. L'antagonisme fonctionnel ou physiologique c'est-à-dire l'antagonisme que sur l'effet, c'est pas que sur la modification bien sur les récepteurs bien c'est ça. Bon هذا c'est pas très important juste à connaître. Bon لازم تعرفوا juste les trois types, la synergie, la potentialisation et l'antagonisme. Premièrement, la synergie, on a déjà parlé. La synergie, c'est l'action d'un médicament A augmentée ou bien intensifiée par l'activité d'un autre médicament B. L'activité pharmacologique identique, يعني عندهم le même effet. On va voir les différents types et les exemples. Le premier type, c'est la synergie additive complète, c'est-à-dire deux médicaments عندهم le même effet de façon complète. Par exemple, furosemide et spironolactone. Les deux médicaments sont diurétiques. Furosemide هو diurétique, spironolactone هو diurétique. بصح جيت السيت تاعهم يختلف. Donc, lorsque le patient يشرب furosemide يشرب مع la spironolactone, par exemple Adalix, donc l'association تاعهم غادي تكون عندهم des effets très forts. Par exemple, un deuxième exemple, salbutamol مع terbutaline. Donc, les deux médicaments sont dits bronchodilatateurs عند les asthmatiques. واحد عنده لازم يشرب salbutamol مع le terbutaline. Donc, غادي يحس روحو بيان باسكو عندهم المفعول تاعهم غيكون قوي. بصح حنايا رانا نهضروا على l'intégration médicamenteuse, c'est-à-dire lorsque la dose est très aggravée و عنده deux médicaments عندهم le même effet قادر يأثر على le patient. Faites attention.
Toujours avec la synergie. Le deuxième type, c'est la synergie potentialisatrice, c'est-à-dire l'effet stimulatrice. Avec deux médicaments. Par exemple, le patient asthmatique, il chauffe salbutamol. Salbutamol, c'est un bronchodilatateur ou bien sympathomimétique. زدنا عطيناه لاتيوفيلين. واش غيدير لاتيوفيلين؟ لاتيوفيلين غادي يستيميلي لو سالبيتامول، هذا هو اللي فيه بوتونسياليزاتريس. مي لوغسك لو باسيون غادي يشرب غير سالبيتامول وحده ولا لاتيوفيلين وحده ما غاديش يكون عندهم تأثير كبير، بصح كي نجمعوا بيناتهم غيكون عندهم تأثير كبير. دونك هذا هو اللي فيه ديريكت، يعني بطريقه مباشره. لو دوزيام ميثود ويا لو دوزيام موين واللي هي دو فاسون انديريكت، طريقه غير مباشره. باغ اكزومبل لو باسيون نعطوه لا نورادرينالين اللي يدير لنا طاكيكاردي، نزيدو نعطوه لاتروبين. علاش نعطوه لاتروبين؟ باسكو لو باسيون قادر تصرالو ان بغاديكاردي، يعني لا بغاديكاردي معناتها لا طونسيون، يعني لي باتمون كاردياك راهم موان 50 باتمون 50 باغ مينوت. دونك لوغسك نعطوه لاتروبين غادي يقلع له هذاك لي في تاع لا بغاديكاردي، ما غاديش يأثر على تاكيكاردي ولا غادي يدير تاكيكاردي كيما النورادرينالين، مي غادي يقلع لي في انتاغونيست. دونك هذا هو لي في بوتونسياليزاتريس دو فاسون انديريكت. Troisième moyen, c'est les récepteurs, يعني المستقبلات. السالبيتامول تربيتالين عندهم لو ميم ريسبتور، يعني السالبيتامول غيفيكسي على الريسبتور هذا، يجي لو تربيتالين غادي يفيكسي اوسي سور هذاك لو ريسبتور. سي سا. Dernièrement, les récepteurs يكونوا différents، يعني المستقبلات الحسية تاعهم غتكون بليتو لي ريسبتور تاعهم غادي يكونوا différents. Par exemple, furosemide مع la spironolactone toujours ce sont des diurétiques عندهم le même effet، mais عندهم des récepteurs différents يعطوك l'effet anti-hypertenseur majoré، غادي ينقصوا لك من لا طونسيون باسكو هما شي يديروا لي ديوريتيك تاع جينيرالمون لي ديوريتيك يسيو باش ينقصوا من الفوليم سونغان، دونك يديروا لونتي c'est-à-dire يهبطوا من لا طونسيون تاع لو باسيون. Par exemple, un autre exemple, thioviline مع salbutamol, toujours sont des bronchodilatateurs. Donc, salbutamol bronchodilatateur ou la thioviline bronchodilatateur. Donc, l'effet bronchodilatateur غيكون majoré parce que عندهم des récepteurs تاعهم غيكونوا différents. علاش؟ باسكو لي دو ميديكامون غادي يكونوا عندهم دي ريسبتور ديفيرون، دونك شاك ميديكامون راه في لو ريسبتور تاعو سبيسيال، دونك غادي ليفي تاعو غادي يكون كونفورطابل، غادي يدير ليفي تاعو مريح. سي بون، ما كاش اوتر ميديكامون راه ينافس فيه على هذاك لو ريسبتور. سي با كيما لو كا كي يكون عندهم جوست لو ميم ريسبتور، دونك هادو لي دو ميديكامون غيتنافسوا على هذاك لو ريسبتور، دونك ليفي ان بو بيرتوربي. C'est bon, on a vu la synergie. Deuxième type, c'est la potentialisation, c'est-à-dire lorsqu'un médicament A, l'effet est augmenté par l'administration d'un autre médicament d'une action différente. Par exemple, avec la digitalique, l'action تاعهم غيستيميلو شكون اللي غيستيميلوهم هادو les médicaments hypocalémiants, les diurétiques, les laxatifs, etc. Bon, les digitaliques, ce sont des médicaments utilisés les troubles cardiaques نخدموهم يعني في الكارديو pour les troubles du rythme. علاش لازم يديروا لنا ايبوكاليمي؟ لي ديجيتاليك يديروا لك ايبوكاليمي باسكو لوغسكي تكون عندنا ان هيبركاليمي في لو كا غادي تصرالو ان روبو، لو كا ما غاديش يخدم. سي بون، بصح كي تكون عنده ايبوكاليمي ان بو، دونك لو كا غادي يدنا ان كونتراكسيون اكسيتيرا. سي بور سا لازم له ان اوتر ميديكامون كي فا ستيميلي لاكسيون تاع لي ديجيتاليك، دونك لي ديوريتيك او بيان لي لاكزاتيف. سي سا. Mais bon, c'est un effet bénéfique. Mais dans le cas contraire, si par exemple, on a la dose de diurétique ou les laxatifs ou il le patient digitalique, le patient sera l'hypocalémie très très sévère. Bon, il y a le cas très très grave, il sera des parasthésies, des troubles neurologiques, etc. Et dernièrement, le troisième effet, c'est l'antagonisme, يعني الفعل المتضاد بين les deux médicaments. Il y a un antagoniste quand l'activité d'un médicament A est diminuée ou bien annulée par l'administration simultanée d'un autre médicament. S'il est diminué, يعني l'effet تاع هذا le médicament تنقص par la présence d'un autre médicament, soit partiellement, يعني قادر يدي le patient deux médicaments. هذاك le premier médicament هذاك لو دوزيام ميديكامون ينقص لي في تاع لو بروميي ميديكامون، مي سي با توتالمون، يعني غير شويه، سي بارسيال. سي توتالمون انيليه توتالمون، اون فا بار دو لونتاغونيزم توتال. سي سا.
Donc le premier type, c'est l'antagonisme total. Lorsque les deux médicaments ont des effets totalement neutralisés, le deuxième médicament va neutraliser le premier médicament. Donc وقتاش نخدموا هذه بالانتاغونيزم. généralement نخدموا بها من يكون عنده le patient intoxication. Par exemple, نعطيكم patient عنده AVC hémorragique. Bon, le patient راه يشرب لي زونتيكواغيلو هما اللي داروا له هذو l'AVC hémorragique. صرات له hémorragie. نعرفوا بلي ليبارين هو انتي كواغيلون بصح كي كثر لو باسيون تاعو هذا من لونتي كواغيلون صرات له ايموراجي. حنا واش غنديرو باش نحبسوا ليموراجي؟ لازم نعطو ان اوتر ميديكامون لازم يحبس لاكسيون تاع ليبارين، يكون عنده ان ايفي انتاغونيست على ليبارين. نسمو هذاك لو دو ميديكامون اللي يكون عنده ايفي انتاغونيست كو ليبارين نسموه ان انتيدوت، يعني عنده ايفي انتاغونيست. Donc, on va les utiliser surtout dans le cas de la toxicologie. Moi, dans le cas de l'héparine, nous utilisons la sulfate de protamine. Si par exemple le patient chope les anticoagulants, on a les vitamines K, etc. Il y a plusieurs types d'antidotes. Le deuxième cas, c'est l'antagonisme partiel, c'est-à-dire les deux médicaments ayant des effets différents, mais le deuxième va diminuer l'action du premier de façon partielle. Par exemple, L-Dopa مع la métoclopramide. الميتوكلوبراميد نخدمو به في لو فوميسمون. واحد عنده لا فوميسمون نقولو شرب ميتوكلوبراميد، يعني انتي ميميتيك. Donc عنده un action anti-mimétique mais aussi agit sur les récepteurs dopaminergiques. Dopaminergique, c'est-à-dire le système nerveux. Donc كي يشرب لو باسيون عنده par exemple عنده باركنسون، شرب الالدوبا وشرب لا ميتوكلوبراميد باغ اكزومبل هكا كانت عنده فوميسمون وشرب هذا لا ميتوكلوبراميد. واش غيدير لا ميتوكلوبراميد؟ غينقص من الاكتيفيتي تاع الالدوبا، دونك لو باسيون ما غاش يريح بيا. سي بور سا لازم نقولوا له حبس لا ميتوكلوبراميد، مي غادي ينقص لاكسيون تاعو شويه بارسيالمون غير شويه، مي سي با توتالمون. مي حنايا باش يكون عنده ان بون افيكاسيتي تاع الالدوبا نقولوا له حبس الميديكامون هذا وشرب في بلاصتو لو دومبيري لا دومبيريدون. هذا ثاني anti-mimétique نقدروا نخدموه بلي vomissement. C'est bon, on a fini d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera très intéressant pour vous. Pour des nouvelles, pour des cours médicaux, n'hésitez pas d'abonner la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.